Lang boy, magbubukas lang ako ng labing... Tara boy, pasok boy. Ako muna yung Mitch, Milan ha. Mitch na ako ha. Ayun na boy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, City ready? Bird. Tara, naka-city na ako boy. Ready one? Ikaw na mabilis PC boss. Sorry boss ha. Labang boy, labang boy. Boy, ina mo ka ha. Ito para, ready one? O, save. Boy, papatayin kayo boy oh. Tama. Ay gago, save pala boy. Fuck. Gago, wala pala akong MP pati pre. Nasa iyo ba PL? Okay. Hindi, bibili na lang ako pre. Wag Ito pre, lang, meron bibili. ako dito boy. Wag gago, bibili na lang ako small Yung MP mga hindi boy. lalaro, pasok na lang sa right, Hindi ha? na Meron ako magastos sa dito MP. boy eh. Wag pre, nakakaya eh. Okay, huwag ka mahiya, tanga. Pero sana yung spare ah. Boss, besin kupal ka ba boss? Kalma. Tang ina mo. Pati ba naman dito sa labas, one itong mga MPU na to? Yung mga tumatambay dyan, pasok na lang sa right. R1, boss. Ito na boy, ito na sila boy. Naunahan ko na boy. Pasok tayo sa right par. Tang ina ka, Carto. Wait nga pre. Wala akong slot pre. Tara yung, ready one. Ay, naunahan ko na yung oh. Tang inang yan. Grabe ka na boss. Sobrang bilis ng kamay ko, no? Idol mo na naman ako. Saan ka, Anjo? Huwag ka na mag-image boy. Di ka ubra boy. Boy green. Tambay. Yeah. Aidan, mag-save na kayo Aidan. Puta, nasa loob agad. Bibilis ang party natin pre ah. Bibilis pumasok sa loob ah. Mga Yo halata boy, na basta ko na boy. Tara. halata na Gago, titipid ng pot. sinilando lang pala ano ko dito. Yo, kaya nito boy oh. Tara, ready one? Paray. Patay ka boy. Oh. Ito yung patch ko. Yo, kaya nito boy oh. Yun mo, galit na galit sila boy oh. Tanga, hindi mo ko kaya. Bobo. Tara, Red Sea. Red Oh, Sea. dyan na sila boy. Red Sea. Red Sea. Tara boy, dito boy. Ready? Ready one? Sa Naunahan na flanker, tayo boy. Naunahan na tayo boy. Okay ngayon na mo. Patay ako boy. Sa bus, boss Jasper, sa bus, madami. Sa bus boy oh. Sarap kalabang boy oh. Kansilan lang. Ay, Gago, bakit nag-off yung autopots ko? Ano yan? Because of the gravity of the earth. Ang galing. Grabe naman yan. ako'y Oh. Paubos Pinalto yung ka. ice cream ko dyan pre. Oo nga, Yeah. nabuo yung ice cream ko boy. Ayoko na dyan. Hindi nyo na napansin? Chili ice. Palong-palo kayo, ha? Doon na nga lang ako sa loob. Dito na kami sa loob. Pasok na ako sa Arboy. Utang ngayon na. Ay, kipag-ubusan tayo ng pants dyan. Ano yan? Battle of the ice cream. Kay Chino ka, tagwawan, ano eh. Par yung One. Jake par. Wala pang party yung Jake oh. 1M isang set. Par yung cake, sama mo na dito boy, kung walang party boy. O, punta dito sa baba ng R1. Ayoko makakabasa ng pabihay ha. Buwan ng ina nyo ha. Boss, Pabi pabiyay Paul. boss. Asan yung Jake? Asan yung Jake? Kilala mo Pabi. talaga mga udas eh, no? I mean, Asan yung Jake? ano nga Ayun, tayo? no? Jake, Par- pumasok ka sa R. Jake, Nasa R1 Hello? kami par. Si Ate Reyna pre, nantitrade pre oh. well, pabiyay tayo kung jaja, man. Ang ina nyo gag. Jake, pasok ka sa R, Jake. Copy. Wait nga, Sige, mag-delete okay na yung pala, mga- okay na pala. May PT na daw. Lebs, ikaw una Lebs, ha? Jake, bakit ganun Jake? Gusto namin sa party ka namin eh. Ano? Di wag. Palita Tama. kayo ni Alex mag-Mitch, Lebs. Ay, sige, si Sige. Alex daw muna.
Lilo, Si Alex ididisi daw. kita, baka ng Lebs. ina mo. Leb si Alex daw muna. Sige. Milan, revaps ka nga, Milan. Boy, 10 seconds boy ah. Hoy, ako muna yan, Mitch, ha? Boy, Gina boy. Sige boy, wala pa yan boy. Di pa yan nakagigera sila sa labas boy. Okay, Ako tara, na, bitaw yung mag-iikot lahat mga boy. pre. Bitaw yung lahat boy. Bitaw yung lahat boy. 3, 2, 1, tara move. Clear mid, ha? L1! L1 boy. L1 SG, L1 SG, L1 SG, boy. Sige, sagarin nyo na boy. Gago, luglok ko AP ko. Sagarin nyo na boy. Ready ha? Ready 1. Gago, pwede na pala boy. Kala ko hindi pa pwede, gago. Oh, gago, nag-SP si Sean. Last tama. Ayaw patayin ni Sean yung mga kampi niya boy. Benta. Par na Bay na World par, no? Natakbo lang kayo sa gitna. Okay, compress na L1 boy. Poster, revive agad, poster. Cooldown reso, boss. Nareso ko si Sean, eh. Revive agad, boss. Revive agad pag hindi kagad na reso. Entrance lang naman, eh. Okay, L1, pasok boy. Milan ako muna. 8, 7, 6, 5. MH boy, 4, Par na Bay ko na yung World par, ha? 2, 1. Pwede na boy ha. Yung sword boy, oh, ayan oh. Nice one siya. Ang Tara. naglolo pa yung Razer. L1 na, pamid tayo boy. 3, 2, 1, tara pamid boy. Ito, boy, galing Arman, Oh, boy, Arman. galing R1 boy, red 1. Gago, ubusin nyo na boy. Tangina mga walang MH oh. Ang tanga naman ng mga bobo na to. Pamid boy. Angat sa mid boy, ready 1. Sagad boy. Ang ina mo, namatay ako. Yung heads boy ah. Okay, compress na mid boy. Yung swirl boy oh. Par, dikit par. Compress boy, macro boy. Mid, compress boy. Ayan Ayun na. ako, ready 1. Emish boy, 3, 2, 1, tara baba boy. L1 boy. Ready ah. Sagad boy, ready 1. This point Ito na boy, pre. L1. 7, 6, 5, 4, 3, Abay na yung Swirl, ha? Sa gitna nyo. 1. Ready 1. Pwede na boy. Banatan nyo na boy. Okay, L1 na boy, compress na L1 boy, yung area boy oh. Sa ano sa may hagdan para, harap hagdan para. Emish Ilan na lahat par, naka- macro ko Emish par, ka, Emish lahat par, ready 1. Elves. Ilan na naka- Compress par, 3, 2, 1, Guys, tara mga babayin nyo par, ready 1. Patay ka rin pala. Okay, ubusin nyo. Edge pareso nga ako. Ito paro. Cancelin mo par. Ito paro, ready 1. Parang daming hindi gumagalaw, pre. Wala ko Okay, MH. akyat na ulit L1. Parang yung Swirl nandito sa L1, ha? Tara nga, ano, Sean, ready? 1. Meron ka ba? Okay lang ina. Tara. Angat na, L1. Ito galing L2 pa, ready 1? MPU ara. Ang ina mo. Namatay pa ako, boy. Cooldown ako, pre. Reso, boy. Emich ako, ha? Compress na, boy. Bitay yung image, boy. Pare, bitaw, boy. MPU pa L ah. Ayun na, boy, ha? 3, 2, 1. Tara, salubong. Ay, wag. Hantayin nyo umakyat, ready 1? Ayun na, umangat na, boy. Babayin nyo na, boy. Tangina, nadamay. Sige, laban nyo dyan, par. Balik ulit tayo. Parang yung Swirl, ha? Nakabay na yung Swirl, pre. Revive agad kayo, par. Yung sword, pakibantay sa harapan nyo, pre. Nasa gitna nyo, pre. Yung RBJ, Ay, gago! boy, yung RBJ. Sorry, te. Kala ko kalaban. Sorry. Sorry, te. Gagi, kala ko kalaban, te. Sorry, te. CD pa. Ba't ano ginawa mo, boy? Ikaw, gago. Akala ko kalaban, pre. Ayun na, Nagtatatakbo. boy, SG boy, ready 1? Kema. Kako, Sakto. kinang ina mo. Meron kami lan. Rest mga si Bert. Alex Mabi. Ayun pa, par, galing L2, boy. Maubos na lang, boy. Sige, kumompress na nga kayo, boy, Medium para MH hindi ko, tayo boss. makalat, boy. Kumompress nga kayo, boy. Hindi ko masipa yung mga kalabang, boy. Wait lang po, boy, ha? L1, Sir, dapahan yung pasok dapa. L1 lahat, boy. CD lang. Pasok L1 lahat, boy. 3, 2, 1, MH nga lahat, boy, MH. Ako muna. 3, 2, 1, tara, baba, boy. Pamid nga, boy. Pamid, boy. Ubusin mo na ito sa mid, boy. Ready, 1. Sige, boy. Na-cancel ko na, boy. Ubusin nyo, boy. Tara, par-1, boy. Par-1. Yung black, boy. Pakipatay itong black, boy, oh. Ito, par-1, boy. Boy, par-1, boy. Angatin nyo na, boy. Ready, 1.
Milano, cooldown Angatin nyo ka. na, boy! Wala nang 1 yung iba dyan, boy. Angatin nyo, boy! Sagasaan nyo, boy. Cancel lang, par. Tumagos kayo, par. Ready, 1? Sige, pasok, ar. Laban lang dyan, boy. Laban lang. Si Sword, oh. 7, 6, 5, 4, 3, Saan kami pumasok, Bert? R, ready, 1? Paubos dito, par, oh. Laban lang, pre. Gago, nawanit ako ng bobo na popol. Gago, may nagda-drop ng PU. Huwag kayo mag-drop ng PU, eh. Pareso nga ako dito, boy. Reso nga si Bert. Milan, focus nga tayo ng reso sa party natin. CD pa 14 seconds. Emich ako. Boy, Emich nga ako, compress Meds. R1, boy. Sige, paripit nga ako, boy. Okay, magkakaroon ng Bababa tayo, ha. 3, 6 seconds, 6 seconds. 2, 1. Tara, boy, baba, boy. Okay, takbo lang, boss. Raydan, huwag kang magligaw-ligaw. Pamid, boy. Gago, nag-boost ng Ready, 1. reso. First, Sige, sagad nyo na, boy. Sagad, laban na, boy. Wala nang 1 yan, boy. Sagarin nyo na, boy. Sagarin nyo yung angat. Huwag kayo sa, hagdan, pre. Gago, nakikiliban lang kayo dyan, pre. Laban nyo, boy. Ayan pa, MP par, ha. Galing hagdan, boy. Sige, pasok mid, par. Anti na mid. Para hindi na tayo naghahanap ng kalaban. utang ina mo, Bert. Bahala ka dyan. Magaliw-gilaw dyan. Para, anti na to, boy. Repeat lang, boy. Para taga-cancel ako, boy. Ready, ha? Ready, 1? Laban, boy. Ubus na sila, boy, oh. Gago, basag tayo, pre. Hindi, ubus na sila, par. Huwag kayo maniniwala dyan sa basag, boy. Hindi tayo nababasag. Okay, laban nyo lang, boy. Laban nyo lang, mid, boy. Ano, kaya nyo pa, boy? Kaya pa, pre. Lumabas yung MP, boy. Laban, SG na lang nandiyan, boy. Pasok lang mid. Okay, may match ako. Pasok lang mid, boy. Par, pasok agad kayo. Gagi, baon kayo. Ano, pre? Hindi kayo nagbaon ng tagi-isang extra box niya, par. Para pag namatay Ito, kayo, para pre. ready, 1? Par, batatan nyo yung mga pula dyan, paro. Ang dami pa mga pula, boy, oh. Yung Eros, ha. Wawaniti na naman kayo nito, boy. Sige, boy. Compress na, boy. Okay, compress lang, boy. Mid, boy. RDG, Milano boy. ako muna, MH, ha. Okay na, boy. Sige, bitaw yung lahat, boy. Par tayo, boy. Par, boy. Ito na, par. Sumalubong na, par. Ready, 1? Naunahan na, par. Wala nang 1 yan, par. Sagarin nyo hanggang L1, par. Ay, hanggang R1, par. Hanggang R1. Sagad nyo na hanggang R1, boy. R1 muna ang push, par. R1 lang ang push, par. RBJ sa likod, par. Pang-cancel, par. Nabiiw ko na yan, pre. Okay, R1 na. Par, Akit na R1 pre. daw, Akit par. na R1, par. Nilalaro kasi nila yung Abutan kayo dyan, baba. boy. Abutan kayo ng SB dyan, boy. Basta kayo dyan, boy. Ako nagsasabi sa inyo, boy. Sakto sa image ko. Okay, arar tayo yan. Okay, mag-SP. Gabi ko. Milano. Preso ka pa. Asa ko sa'yo, PL. Drapan kita City, ha. Okay, pasok. Milano. Nirapan kita 10. Uy, sana all 10. Tara, compress na, boy. 3, 2, 1. Image lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, push baba, boy. Yung black, boy, oh. Pakipatay na lang yan, boy. 14 Tara, seconds. pa-L1, boy. Crashing L1, boy. Sagad, boy. Ready? Push, ready, 1. Okay, Sagad, boy. Kakapasok lang nito, boy, oh. Pwede na, par. Ready, 1. Paubos ng MP, boy. L1. Gago, walang umangat. Puta, boy. Hello? Na-cancel reso ko, Bert. Boy, si Thanos lang nakikita ko sa taas, boy. Par, tumaas daw kayo, par. Huwag kayo may pag 1v1 sa baba. Ano kayo ng tinapa, boy? Ay, pumasok, boy. L1. Okay naman, buhay ko pala yan. Boy, galing L2, boy. Kumompress muna kayo, boy. Naka-city yan, boy. Papatayin kayo niyan, boy. Makro ko, boy. Jebito nga yung lahat, boy. 3. Meron nga, boy. 3, 2, 1. Tara, push natin L2, par. Sagad nyo, par. Ready, 1. Sige, par. Ubus na, par, oh. Nasagad ko na to, par. Sasagad ko na, par. Sagad na, par. L2 pa, par. Ready, 1. Naunahan ko pa to, par, oh. Gago, hindi na-cancel, boy.
Cooldown Fuck over. that. Okay, balik kayo L1 pre. Balik kayo L1 pre, balik kayo L1 pre. Balik kayo L1 pre, compress L1 pre. Kumompress kayo L1 boy. Milan, ikaw mag-buffs, ako mag-ano. Okay, compress na, compress na. Andiyan na boy pa L1 na boy, baba. Sige boy, sige boy, sige boy, sige boy. Dyan. Diyan lang boy. Sa lubong lang boy. Ayun, naangat boy. Ready one? Kaago sa lubong boy. Sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Tumagos kayo par, tumagos kayo par. Huwag kayo tumunganga par. Sagad, sagad, Diretso ka, sagad, Bert, sagad, sagad. Okay, paubos nyo, paubos lang, ubos lang, ubos lang, ubos lang. Ay, gago sa likod. Ubos lang boy, ubos lang, ubos lang. Balik, balik kayo par, balik kayo sa taas pre. May SG pa par. Paangatin nyo, paangatin nyo, paangatin nyo. Ayun na boy, aangat na boy ha. Ready one? Sige boy, na-cancel pa yan boy. Cancel. Dito lang boy, walang bababa, walang bababa boy, walang bababa boy, walang bababa. Bert, tikit kayo, Bert. Pag-MH si Milano. Maro ko boy. Sige, pabitaw MH boy. Paribit na rin ako boy. Hindi, MH lahat boy, MH lahat. 3. MH na par, MH na par. 3, 2, 1, tara, push par, baba, 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 babayin nyo, babayin nyo, babayin nyo. Pamit, 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 pamit par, pamit par. Pamit par, ready one? Paubos sa mid par, nagbuwan na to par. Uy, asok kayo par. Paubos nito par, paubos na, paubos na, paubos na, paubos na par. Paubos na par sa mid par. Milano, cooldown ako. Sige, paubos lang sa mid boy. Compress kayo sa mid boy ah. Revive kagad kayo, revive kagad. Hanggang par push nyo nga yung R, push na R, push na R, par, push na R, Tara, par. paruan tayo, par. Arna. Tingin sa macro ko, pre. Tara, tingin sa macro ko. Arwan na Tulog, boy, par. Arwan na boy. Andito Bilis, yan, push. boy. Ready? 1. Tira back, ha? Tira back. Sagad mo na boy, sagad mo na, sagad Sige, mo na. sagad na, sagad na, Sagad sagad mo na, ako. sagad na, sagad na, sagad na, sagad na, sagad Laban na. boy, nakakancel ko sa likod boy, nakakancel ko sa likod boy. Pasok, Laban pasok nyo boy, po. laban nyo boy, laban nyo boy. Nandito ako sa likod nila boy. Laban Par, lang boy, pasok ko dyan na, ready? par. Basag na to, par. Par, pasok na. Matay Sige na. boy, ubus na to par, ubus na to par oh. Di na to makakapalag sa akin boy oh. Tangina mo Nico, tama ako na to, Ganyan, hindi boss. mo ako kaya. R ka pa din. Putang ina mo. Arwan. Onel. Arwan par, ready? 1. Gago, namatay pa tayo doon. Par yung Nico, par yung ayaw nyo 6 seconds pansinin pa. boy. 6 seconds pa. 4. Ito, magkakaroon. Arwan. Si Sword, oh. Arwan boy. Compress na boy, compress. Milano, ikaw bitaw, Milano. Bitaw ka. Okay, bitaw image boy. Bitaw image lahat boy. 3, 2, 1, tara baba boy. Wag. Dito muna boy. Akyat yan boy. Pakyatin nyo boy. Tara 3, 2, 1, baba na. Hindi lang umakyat boy. Push na to par, clashing par. Ready one? Ubus par. Hanggang ano par. Pa L1 side par. Ready one? Pa L1 side muna para. Pa L1 side. Tara L1 par. L1. Yan mo lang Ay, sa sariling boy. city. L1 boy. Keso, revive ka, Keso. Binubugbog nyo pa ba sa laser? Par, yung swirl na nandito, para. Nandito sa L1, pre, yung swirl. Sige, Nakabihin na yan, pre. bigay mo boy. Nakabihin na yan. Baka boy. Tara, ready one? Sipa boy. Gago, nag-buffs ako. Milano, ka Ayan. manamig ka. L1. Sorry, Ange. Milano, bitaw ka. L1. Compress na Image pa. mo si Chino. Parang dami nyo pala dyan paro. Sa midya, saan kayo galing, boss? 3, 2, 1, MH par. Bababa tayo par. 3, 2, 1, tara baba. Sige. Meron. Hilo, cooldown ako. Dami Par RR. mid. Par muna, par. Sagad par. Ready one? Par, na-cancel ko na yung paro. Cancel lang par, ready one? Paubos par. Sige, paubos lang boy. Ubos sila par, ayan pa, ready sa ano, hagdan par. May SG pa par. Par, Compress na. agad kayo sa commander, pre, yung party ko, pre. Par, kumompress na kayo par, wala na kayong image, wag na kayo tumilok pre. Tumingin kayo sa buffs nyo pre. Wala akong image. Tara. Boy, entrance mid, ha. SG. Sige boy, image lahat boy. 3, 2, 1, tara push entrance boy. Let's pa image nga si si Chino dyan. Entrance. Agad nyo par, ready one? Nice one boy. Nice one ka dun, Rich. Ang sarap mo. Laban pa. Cooldown, reso, ha. Mid. Par, likod yung swirl, ha. Swirl daw pre, yung swirl daw sa likod. Para yan pa MP par. Ready hagdan par. Ready one? Para yan na paro, nauna na paro. Salubungin nyo par. Sa lubang hanggang baba na par.
Push na yan hanggang baba, par. Poking ang inaanta tanga, par. Laban nyo, par. O, balik mid. Balik mid. Ubus na, boy. Balik na mid. Balik na mid, boy. Mawawala kayo MH, boy. Meron pa sa mid, boy, ha. Pakipatay na sa mid, boy. Ayan, par. O, sila di-spoiler, par. Ready, one? Par, Uy. pakipatay na yung par. Yung di-spoiler, par. Naka-plus 8 yung par. Rap Patay kaya, na yung par. Ready, one? Aidan, dikit Yung pre. Mori. Okay, boy. Yung Morse pala, par. Sagdan, par. Ready, one? Okay, bago yan, boss Jay. Bago na. Nag-MH Dito lang, kami par. lang Dito ako lang, muna. mid lang. Ako pa. Compress na, par. MH lahat, par. 3, 2, 1. Tara, pushel. Putang ina mo. Par na nga lang. Ay, Ulit pa, ka. laser, par. Ready, one? Tang ina mo ka, Putang Eros. ina mo, Bobo ka. Hindi spoiler. ka makakaano. Boy, R1 ah. R1 daw, R1, par. O, wait nyo ako sa macro. Sabay ko yung Wait nyo RBJ, macro, ah. boy. 3, 2, 1. Sagad nyo, par. Ready, one? Naunahan na yan, par. Naunahan na, par. O, puki ng ina. Ganda naman ng tandem namin ni Rich doon, par. Ang sarap ng mga nakikill ko doon, ah. Meron. City Ball, top 1. Grabe ka na, Wala lang. Kiseng. Laban lang. 7 seconds lang to. Mabilis lang to. Laban, par. L1 yan, di ba? R1. R1 pala, boy. Bobo commander, boy. Aidan, wag ka magabol lang magabol, pre. Pagka walang command, pre, di ba naman papatay mag-isa yan eh. Macro. Ikaw lang madedelay dyan, par. 3, 2, 1, MH lahat, boy. Ako muna MH Milan lahat, ha, boy. ako muna. MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara, push, boy. Pamit. Kakapasok lang yata nito, boy. Black. Gago, pwede na, boy. Red 1. Puki ng ina mo, nag-OU ako, bar. Fuck that. Milano ako lagi sa Kise, Milano. Sa member ka. Revive na kayo. Siyan. Okay, compress mid, boy. Pasidi lang tayo, boy. Milano mo MH ka? Bitaw mo nga sa'yo, Milan. 3, 2, 1, bitaw MH, boy. Yung Jake, boy, oh. Ano ka ba, Jake? Kala ko may party ka na, boy. L1 tayo, boy. L1, boy. Pa L2, boy. Crashing, boy. Ready, one? Sagad, boy. Sagad nyo, Wala sagad nyo kayong sa dulo, kasama, boy. pre. Boy, sagad nyo sa dulo, boy. L2, boy. Ready, one? Ang dami nasa entrance, boy. Gago, ba't wala kami dito, boy? Pero Boy, wala naubos kayong namin, kasama, boy. boy. Okay lang, boy. Sila Revive ka naman na, yung Bert. nawalan. Revive ka na. Cooldown ako, Bert. L1. Okay lang, boy. Marami kami napatay doon. Ako muna, pre. Boy, andito na. Okay, macro ko, boy. L1 L1, sila, compress, pre. boy. Ba't hindi nakasunod yung iba, boy? Ano nangyari sa inyo, boy? Nasa mid, pre. Milano, ako muna MH ha. Okay, bitaw MH lahat, boy. Bar, galing L2, Ito, par, L1. ito, Naunahan na yan, boy. Tara. Pamid. Boster, di ka nagpapats ha. Pamid, boy. Paubos lang mid, par, ready, one? Sige pa, paubos lang yan. Tara, R1. Macro ko, par. Sunod macro, par. Tingin macro. Walk. L1 ha. L1 boy ha. Recovering. L1 ba? Lakad, boss Jay. R1 pala. Tara, push R1. Angatin nyo, por, ha? Ready, one? Naunahan na yan, boy. Naunahan na, boy. Kakainin nyo na lang sila, boy. Kakainin nyo na lang lahat yan, boy. Ayan pa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na SG par. Laban lang, par. Yung Kev sa gilid, par, oh. Nangangansel lang, boy. Patay na, boy. Sige, paubos lang, boy. Yung sword, par, oh. Gago. Ano mo? Hindi na, bi. Nabigay ko na yung sword ha. Pares ako ba? Hindi lang, boy. Okay, compress lang dyan, boy. R1 lang, R1. Wait lang, boy, ah. Namatay ako. Wala tayo MH, ha? Milan, may MH ka, Milan ha. 14 seconds lang to. Ayan na. Okay, Milan, bagsak. Okay, bitaw MH, boy. 3, 2, 1, tara, push. Palaser, boy. Ito, boy. You're ready, one. Bitawan nyo yan, boy. Lakas talaga ng damage ng hayop na yun. Tara, Sige, back mid tayo. May MH ako, Back, meron. boy. Macro ko, boy. 3, 2, 1, tara pa L1, boy. L1 crashing, boy. L1 crashing, boy. Ready? 1. Sagad, par. Paubos lang. Paubos na dyan, boy. Compress na, boy. Ready, 1. Galing pa L2, boy, oh.
Okay, compress na boy. Gago ka. Boss ter, revive ka boss. Ay, wag na, nireso ka. Compress boy, compress boy. Bitaw ka boy ah. Ako muna Milan ah. Okay, 3, 2, 1, bitaw image boy. Sino yung boy? Ayun paro, ready one, yung wet paro. O tara, baba na, North baba na, mid baba na. entrance, mid Okay, entrance baba, SG. baba, baba. Pa-laser par, may laser ha. Kaya ako dyan, boss, ah. Macro ko boy, macro ko Sige, boy, macro ko boy. 3, 2, 1, tara, sagad par, ready one. Tang ina, na-cancel ako siya. Go. Labang par, ito, Kalaproxex par, oh. Sa mid. Ready ha, ready one. Wala Labang par, laban kasama. par. Sige, laban lang boy. Cancel Gago, wala lang boy. nag-push pre. Sa mid boy, ready one. Wala nag-push gago. Gago, para pala akong tanga dito boy. Doon ako sa gilid. Okay, laban lang boy, ready one. Ah, Par, laban par, sa mid par. Par, laban sa mid par. Ito na Umakyat na MP par, MPU, sa ah. mid par, oh. Ready one. Gago na, inaabol niya yung MPU boy. Reso nga ako, Melbs. Melbs, pareso ako. RBJ, nasa gitna nyo. Nagkano lang, oh. Boy, RBJ, isa nasa ko gitna. kayo, boy. Boy, pupuntahan naman natin yung MP, Ano, boy. walang Bakit pumapansin, no? Par yung RBJ daw, boy. Par, pupuntahan naman natin yung MP, pare. Ba't nagmamadali kayo, boy? Kaya nga tayo may commander, boy, eh. Okay, ito na. Ayaw nyo ba ako sundin, boy? Para lang pala akong tanga dito. Altepor na ako, boy. Bye-bye. Charot lang. Tara, makro ko na, boy. Tayo na, boy. R1, Bert, R1 ah. Boy, pag sinabi kong mid naman, poke ng ina naman, para naman kayong nagagalit na ako, ha? 3, 2, Boy, 1, MH boy, 3, 2, 1, tara push. Arban boy. Damage na. Nakabay na yung sword pre, nakabay. Sagad boy, ready one. Sagad boy, sagad! Nakawan na yan boy, sagad yun na boy. Kaya nga nauuna ako boy eh. Potang inang yan nung. Inunahan ko na boy, aabang pa rin kayo sa hagdan. Par, umangat kayo sa R1, par, wag na kayo sa hagdan. Pasok na tayo eh, ilalabas nyo pa. Tangina naman yan. Ang buhay parang live. Par, sagad nyo ng R1 boy. Sayang naman yung pagiging suicider ko boy, potang inang yan. Ito para sila spoiler pa, ready one? Compress na boy. Boy, pagka nagpara ako boy, pag sinabi kong angat kayo boy, nawala si Alex. hindi ko naman kayo pinapamatay boy eh. Milan Baps. Okay, compress lahat boy. Ayun para, ready one? Tangina ko boy, fuck that. Okay, revive agad boy, revive agad. Reso niya si Bert pre. Right, Alex. R1 din, nag-revive na ako. R1 na. Si Sean, reso niya yung baby maker par. Dito, Alex, sa macro ko. Par, pwede naman kasi kayo magreso dito sa guild pre. Bakit kailangan pag gumala ng Nel, iba? labas ako, Nel. Macro, Alex. Compress na boy, 3, 2, 1, bitaw Okay, image wako. boy. Bitaw Ako image muna, boy. wait lang boy. Ano, bita ko na? Okay, bitaw na boy. Gago, ito pa MP pa, ready one? Ang ilan mo na cancel tuloy, sorry. Tayo boy. Sorry sa akin, Bert. Bigla kasi tumakbo eh. Kaya mo sila boy. Ano nila yon? Okay, pasok kar pre. Pasok kar. Laban dun par. Ito, mga epes na bigay ko na yan. Nakabigay na yan. Sakit sa ice, man. Ice boy, biglang gumagalaw eh. Ready one? May lagi ka mag-MH mo yan ah. Sa Gedli boy ha, sa Gedli boy. Ay, sila RBJ boy. Sila RBJ boy ha. Pareso Boy, nga yung ako yan. RBJ pa, ready one? Ang ina mo siya, dapa ka ng dapa. Ang weaklings mo naman, bro. Paubos lang par. Galing pang L2 boy. Ay, R2 boy. Galing R2 boy. Ready one? Okay na. Hindi, na-cancel ko boy. Hagdan ano lang ha para. R1 lang ha. Tingin hagdan par. Ayun na par, hagdan par. Ready one? Naunahan ko par. Na-cancel ko na yan par. Laban lang par. Laban lang par. O balik. Damage ako. Papakompress ako boy. Damage ako. Papakompress ako boy. Balik na boy. Papakompress ako boy. Papa-emish ako boy. 3, 2, 1, tara bitaw emish boy. Wala tayong Okay, image. bitaw mo pero image, pwede boy. to. Akyat ka lang. 3, 2, 1, tara bababayin nyo na nga to boy. Makulit eh. Pukin na kita ready. Ito MP para ready one. Sa lubong par. Na-cancel na paro. Na-cancel na yung paro. Pukin ang inang yung mga yan. Tatanga-tanga ba? Okay, laban par. Di ako pinapansin par. Sige, laban par. Hanggang mid. Hanggang mid par. Ayan pa SG par. Ready one? Sige par. Na-cancel pa yung SG par. Paubos na lang par. Magkaka-image yan. Magkaka-image. Hanggang mid. Pasok mid lahat nung namatay pre. Hanggang mid. Lakas ng higop kasi. Sige par. Hanggang mid. Kala ko abot ako.
Okay, laban nyo pa sa mid par. Si Popol par. Tangina mo, tinawali. Yung Popol, pre. Putang Nice ina. one. Yung CD trick, yung ako. trick, yung trick. Ayun, Nice buti. one. Bilang drop compress ka mid nga. par. Yung Eros par, ha. Okay, compress par. Masok NPU 3, 2, 1, image. Saan pumasok yan, boy? Ako muna, Milan. R1. Image po, par. 3, 2, 1, tara, R1, boy. Yung Eros par, ha. Baka, ano yung ganyan, boy? R1, boy. Macro ko, boy. Ready, one? Akyatin nyo na, boy. Nakancel ko na yan, boy. Nasa gitna nila ako, boy. Akyatin nyo, boy. Akyat. Tumagos kayo, par. Tumagos kayo, pre. Ang ina Tumagos mo, kayo, bro. Yung mga nakapasok na, pre, wag na kayo lumabas. Ba't bumababa pa ulit kayo, pre? Nasa Puputol loob ka, na Bert, kayo, eh. BBB, Lebs. Pasok, par. Par, pag nakapasok na kayo, pre, wag na kayo lumabas, pre. Bumababa pa kayo ulit. Ayan, par, galing R1, R2, par, red 1. Okay, compress lang, par. Compress lang, R. Antayin nyo yung Mr. J, oh. Ito, par, red 1. Tangina mo. Sino yun? Gago, nareso ko yung Eden. Sige lang, boy. Boy, pag R1 muna kayo, boy. Wag kayo umano dyan, boy. Nag-RG pa tayo, boy. Pagka pupwesto kayo sa may hagdan, boy, siguro doon yung mga cancel nyo, boy. Ready, one? Shan, cooldown ako, Shan, ha. Wala, boy. Miss pa ako doon, boy. Shan, cooldown ako. Para sa nga baby maker, par. Kung sino may reso, par. Ayan, para. Ayan na, boy, ha. Ready, one? Na-cancel ko yan, boy. Okay, macro ko na, boy. Ito si Shan, boy. Okay, Ito na si Shan. bitaw. Kaya may tsaka, boy, ah. MP. Pakyat ha, Okay, pakyat. dito lang, boy. Ready, one? Ayan, por. Sipahin nyo na, par. Tagusan nyo na yan, boy, oh. Ayan, pa SG, back. Ayan, pa SG, par, ha. tayo dyan sa Ready, ha? Ready, one? isip. Putang ina. Tangina talaga. Ba't binabaan nyo, boy? Laging Sige, bigo. babayin nyo na, boy. Ready, one? Ay, po. Tangina nyo. Sige, meron ako, boss. Tangina nyo, namatay tuloy ako, por. Tuloy ah. Nareso. Sige, babayin nyo na, pre. Pasok Gusto ka. nyo yan, eh. Pasok ka. Gusto ko, happy kayo. Happy kayo? Happy sila? Happy Okay, tayong araw na. lahat. Araw na. Tatlong sunod ka dun, May tsaka, Bert, ha. Sige, boy, wait lang, boy. Kesa pasok ka, boy. R1, boy, MH nga, boy. Ako muna, Milan, ha. Putang ina mo, namatay yung tropa ko. Ba't ka kasi doon nag-BBA, Milan? Wait lang, boy. Putang ina mo, iba pala tong ano ko, boy. Yung skill tray ko. Sir BJ. Utang. Ano ba to? Milano, ikaw magbitaw, ha. Inuwan. Boy, Yan na, boy, paakyat na, boy, tapusin R1. Sige, boy. Yung Sige, piyo boy. pa. Ayan na, boy. R1. Boy, ayan na, boy. Ready, one. Inuwan. Sagad nyo, boy. Sagad nyo, boy. Sa likod pa pala, para meron, ha. Yung mga iba parparilis muna dyan, ha. Yung RBJ, nabigay ko na yan, ha. Sige, boy. RBJ, sobrang layo ng range ng RBJ. Gago na dito sa likod yung RBJ, pre, ito. Bert, marereso ata. Oo nga na. Sige, Ay, wag na, pre. Wag na. boy, may R2 pa galing, ha. Ang ina mo. Buti umabot ka. Kundi kasalanan ko pa. Hayop ka. R1 lang, boy. Tara, compress na nga, boy. Bitaw image nga, boy. Ako muna. Okay. Abangan mo nga, well, yung swirl dyan, oh. Ano yan, sa likod, pre. Tara, baba. Arto? Oo, boy. Andyan, boy. Ready, Wala na, ha? pre. Mid. Ready, one? Paubos lang nito, boy. Tara, L1 na, boy. Ito na, para ready, one? Na-cancel na to, boy. O, sige, rekta L1 pa, par. Ito pa, MP, par. Aangatin ko na to, para, ready, one? Ayun na, par. Inangat ko na, par. Sagad. Tumagos kayo, par. Huwag kayo mag-stay sa hagdan, par. Tumagos kayo, dire-diretso lang, par. Dire-diretso lang, par. Laban na. Yung Nico, par, oh. Yung Hold on Nico, ako, Bert, pansinin nyo, par. Sige lang, boy. Revive na lang kayo, pre. Pansinin nyo yung Nico, par. Ang ina mo, Nawawala pa ba ako, boy? Di, boy. Di ka nawawala, boy. Ayun na, boy, ah. Yung katsaw. Ayan po yung Milan, spoiler, buff ka, boy. Milan. Milan, ikaw mag-buffs. Sa Ember, para. Puta, May image ako, Bert, ha. Okay, compress na L1, boy. Bitaw image, boy. Ay, par, ayan na. SG, para. SG.
Wait lang, boy. Tara, compress nga, macro ko. MH na lahat, par. Macro ko na, gumalaw kayo, par. 3, 2, 1, tara baba, par. Pamit, par. Ready, 1. Naunahan na yan, pre. Na-cancel na, pre. Sagarin nyo. Likod nyo. MP, par, Galing ha, MP, likod na, galing Arwan ha. Likod Nakarap nyo. na. Ready, hagdan, par. Salubong hagdan, par. Ready, 1. Laban, par. Hagdan. Sige, laban. Laban nyo dyan. Laban lang, pre. Busog sa inyo, par. Par, wag yung atrasan, pre. Basag lang, par. Laban lang, pre. Ready, 1. Gago, nagre-revive yung iba. Okay Sige, par. naman Ready, yung 1. Nice one, Sean. Laban lang, Sean. Gago, sabay tayo namatay, Sean. Sink. Sino pumatay sa atin, gago? Ayan, par, Oo, party tayo nila ng Protex, Vega. boy. Par, yung partida nila Prox Express sa left. Putang Mortal, ina mo par. talaga. Oh. Melbs, pareso nga ako, Melbs. Pasok mid. Melbs, pareso nga ako dito. Mid lang. CD pa. Yun, damage ka na pala. Okay, mid lang, boy. Goods na lahat, boy. Revive kayo, boy. Revive agad, par. Ako yung may Chamilan ha. Par, yung isa, oh. Si Pitik, oh. Tara, bitaw yung image, boy. Galing L1 ha. Macro, boy. 3, 2, Laser. 1, push. Siya, Ano hindi, ba, L1? Arwan. Wait lang, wait nyo ako, par. Ito na, par. Red 1. Ayan na, par. Naunahan na, par. Laban na, par. Laban nyo na, par. Hanggang R1 yung push. Maliliguran kayo ng SG, pre. Huwag na kayo mampain. Mamamatay din kayo, pre. R1 na, iangat nyo na sa R1, pre. Iangat nyo sa R1, pre. Iangat nyo sa R1, pre. R1. Ilaban nyo sa R1, boy. Ayan, par. Red 1. Par, ayan, oh. Ilaban nyo, par. Poster patay na R1. naman. Boss, parang suki ka na, boss ha. Di, boss, sanay na kami mamatay, boss. Ganun talaga kami. 3 kami dito, pare. Suicider, eh. Okay, macro ko. May tsaka pre. Compress na, boy, para makapag-vibe na tayo, boy. Ano ni RD, naharangan. Pareso si Keso, pre. Pre-press Sino- yung keso, boy. Pareso yung CY. Kung sino Boy, meron, pareso, par. boy. Taga-cancel nyo yan, boy, oh. Pareso nyo naman, boy. Kinang-inang yan. Ayaw ata nila ng MMR eh. 3, 2, Kaya magkakaroon 1. mo. Takbo Bitaw lang, Alam. yung takbo boy, lang, takbo lang, i-revive mo takbo na yan, Tama boy. I-revive mo na yan. Tara, wait lang. Sa likod nga muna, par. Paubos nga muna. Gago! Yung boy. Mag-revive ko kung kailan pinindot ko. Pwede na, par. Red 1. Paubos na niyan, par. Boy. Pasok ka na, Keso. Tara, Habang di. macro ko, 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Ito na, par. Yung MP, par. Mid. Ready, 1. Sagad nyo, boy. Sagad nyo sa mid. Sino na naman pumatay sa akin? Nice to meet you. Tang ina mo. CD pa ako. Ano napatay doon? Fuck that. Sige lang, Ned. Mid lang. Hindi malapit na. MX ako. Hit pa naman Mid eh. lang, boy. Paubos lang sa mid, boy. Pagkaubos, par. Mag-compress na kayo, par. Wala nang kukulit, boy. Mid na. MX Mag-revive ako. na agad kayo, boy. Para makaano tayo, boy. Pabihin nga ako, Yaj. Milan, ikaw nga muna, Milan. Okay, compress na muna, boy, ha. Melbs, Compress na pabihin muna, nga. boy, ha. Thank you. 3, 2, 1, MH lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, par. R1. R1 boy, pababa na boy. Boy, ayan na, boy. Ready, 1. Sige, boy. Salpak na, boy. Palag, push. Papush ang takbo, hindi pa atras. Papush, par. Melbs, pareso. Papush, par. Paubos. Bago, andyan na yung SG ah. O, sige, harap na. Bakit Hagdan, par. na Ito SG? yung swirl, oh. Yung swirl, par. Okay, hagdan lang, Okay, boss, boy. meron na. Hagdan lang, boy. Utang ina mo Boy. pa, Ready, 1. boy na ball. Par, itong swirl, par, oh. Biyay agad niyang, boy. Ang ina buhay. Nakaslow ka pala. Okay, dito lang, boy. Hagdan lang, boy. Okay, pasok na. Revive kayo, par. May MX ako, Bert ha. Okay, Uy, lang, boy. binasag sila. Okay, MH lahat, boy. Ako muna, Milan. Sige, MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara. Babayin nyo na, boy. Wala Dito, nang boy, yan, MH yung mga yan, boy, oh. Pamid na. Lol. Ang Paubos lang ina mo, nito kalto muna pati sa mid, boy. Satanas.
Checking ako L1 Bert ha. Tara, L1. Macro ko, par. Tang ina, sure ball bet talaga sa gagong yun. L1. L1 boy, ready one? Sagad Unahan par, ko na, sagad boy. nyo par, na-cancel na yan boy, na-cancel na boy, nandito na ako sa taas pre. Papush na par. Ready ready one? Likod si Kain ha. Sige par, laban par. O yun, Okay, focus Bago. muna, L1 muna par, L1 muna, may Likod, mga likod, Bert, L2 pa, likod. par. Sige par, Pakyat ha, pakyat MP. sige lang par, ito par, na-cancel ko pa par, na-cancel ko yan pre, palinis muna nung L1 pre. Palinis nung L1 pre, yung re-report par oh, pakipatay agad par. Par, pakipatay na Makulit niyan par, ka na, yung Kev, putang sila ina mo. Proxex par. Pakipatay par oh. Ratrating nyo na yan boy. Ayan par, galing Agdan boy. Putang ina mo, Boy, tinamaan galing ako. Agdan boy. Revive Shan, revive kayo boy. Melbs, may ano ka rin, Melbs. Pareso nga ako, Melbs. wait lang, kalahati. 1/4. Thank you, Alex. L1. Wala. Boy, nakatapak sa R kanina yung MP ha. Thank you. Sige lang. Ayan par, pwede yan par ha, pwede na par. Ubus Pwede na na rin par, city sipahin natin, yan, ay yung PO natin, boy. City na tayo mamaya. Par, ayan par oh. Bitaw MH Boy, par, bitaw clear MH mid, lahat ah. par. 3, R1, 2, 1, par 1 boy, par positive. 1 boy. Positive clashing, R1. Okay boy. Push R1 boy. hanggang parto boy, hanggang Push boy ha, parto. push. Ready one? Ayan paro, sila dams paro. Laban par. Sabihin ko na yung Mars ha. Sige boy, labang boy. Okay, bago na yung image mo ba? Okay, R1 na. Compress par, papayamish ako dito pre. Milan, meron kaya ko. Bitaw Milan. 5, 4. The spoiler ha. Ready? 1. Pwede na yung spoiler paro. Yung Kenya boy. Sige, compress na par. Bitaw image par, 3, 2, L1 SG. Nakayo yan. L1 SG pa L2 boy. Kakapasok lang ng MP sa L1 boy. Sige boy, angatin nyo. Magka-crash yan boy ha. Angatin nyo par. 7. Pwede na yun ha. Pwede na yan. Pwede na daw par. Ready? 1. Ubus na par. Ubus na. Atin na to par. Atin na yung puts par. Par galing pa Hagdan par. Sila Biprox ha. Ito, naunahan ko yan par. Ready? 1. Yan daw. Alex, sa likod ka. Ubus. Ubus par. Laban par. Ay, puta, hindi pumasok. Galing pa yan o par. Galing pa ang L2 par. Private ko na lang. Bak na. Compress na par. Kumompress na kayo para hindi kayo napipitas-pitas dyan. Pre, pa isa-isa kayo na. Si Black pre oh. Kaltukan nyo na par eh. Tangina mo ka, bobo ka. Macro ka. Para ito par, paubos lang sa L1 par. Sila LK ko par oh. Sige, compress na boy. Ito par oh, tumatagos oh, gago. Compress na boy. 3, 2, 1, pa-MH boy. R1 Bert, R1 boy. Yung RD boy ha, baka ano yung ganyan boy. Yung swirl nakabihin na yan ha. Sige boy. R1. Ito para, sasagad ko na to par. Ready? 1. Par, okay na par, naunahan ko na par. Nakancel ko pa yung harapan pre. Lahat na par. Ginawa ko na lahat yan par. Sige na par. Ubusin nyo na par. Melbs, pareso nga, Melbs. Lahat na par. Ginawa ko na par. Tumagos kayo par. Umangat kasi kayo. Pre, ba't nag-i-stay kayo sa Hagdan? Huwag kasi kayo mag-i-stay sa Hagdan boy. Ito par, ready 1? Saan tayo Sige boy, pasok? ito par. Labang par. R1 boy. Laban to par. Shading Hagdan sa Hagdan. Iti mo nga, Yaj. Cancel na namin lahat yung boy. Naubos kayo doon. Okay, laban boy. R1. Milan daw, ikaw Babs. Master Babs na. Bitaw ako MH Bert ha. Hagdan boy, ready 1? Sige boy, bitaw ko boy. Okay, compress na boy. Bitaw MH lahat boy. 3. Yung Mr. J paro. Wait mo. 3, 2, 1, tara. Baba. MH kayo? Ay puta, hindi ako tinamaan, Melbs. Meron ka, Melbs. Sige, angatin nyo para. 3, 2, 1, Thank tara. Push. Angat para, ready 1? Ito pa paro, ready ha? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1? Pwede na. Gago, anong ginagawa ko dito? Ba't nakatayo ako? Laban par, ready 1? Booking. Ino mo yung Raven Ang par ha? alam mo, mo, Binance makulit na ka. nag-revive. Ayan pa par, SG pa par. Nakancel ko yan par. Nakancel ko yan pre. Pugi ng ina nyo. Yung ano po, Mr. J pa paro. Yung black pa par.
Ito pa galing pang R2 Gago, par. may stock up. L2. Back Bobo. na. Compress na par. Ito pa par sila Brock par. Already one. Yan, Na-cancel cooldown ko ako. par. Na-cancel ko Melbs, par. parehas na-cancel yung ko, nga sa par. hagdan, Na-cancel Melbs. ko, par. Sige, laban nyo par. Laban nyo lang dyan ha par. Walang bababa par. L1 lang boy. May Melbs, parehas reso, nga boss. ako. Wala ka boy, wala ka boy. Hagdan, boy, hagdan. Pareso si Bert, pre. Kung sino meron, pre. Okay boy, nag-revive na ako boy. Galing Wala. L2 yata boy ah. Revive na lang din ako. L1 Meron lang ka, muna Melbs? boy. L1 lang Sige, muna pasok ka boy. lang. Pasok ka lang. Ina mo, hype ka. Compress na boy. Sige, pasok na lang ako. Wala akong MH doon. Compress Milan, na boy. ako muna, Compress na ako boy. muna. Sige, compress na boy. Yung Ken boy oh. 3, 2, 1. Bitaw MH boy. May gago pang nag-BA Tara, push, sa... boy. BA nga ako, Push, pa boy. BA ako yan. Push boy. Pamid. Clashing boy. Ready one? Paubos boy. Ang ina mo. Patay. Paubos boy. Mid. Palinis sa mid pa. Ready one? Paubos lang boy. Paubos lang sa mid. Slow na lang. Paubos pa. Ready one ha? Ready one? Nice one boy. Ang kay Bert. Putang ina mo, namatay pa ako ni RBJ. Napatay May reso ako ba? ng May reso? boy. Mid. Ay, gagi. Pumasok ako dito. Sige, Yadj. Wait, mabibiting ka. Titi mo, Yadj. Gilid ka dito. Gilid ka. Mid boy. Compress na boy. Cooldown Compress ako boy. kaysa. Okay. Pabitaw mo yung image boy. 3, 2, 1, tara, R1 boy. Push R1 boy. R1. R1 boy. Akitin nyo boy. Tangina mo. Ready one. Naunahan na yan boy ha. Na-cancel na lahat ng harapan pre. Aangatin nyo na lang pre. Putang ina nila. Agad na Galing yung laser, galing daanan. laser. Okay boy. R1 boy. Putang ina. Iangat nyo sa Putang R1. Laging higo. Par, kinang ina nila latag na yung daanan, pre. Aangatin nyo na lang, pre. Pag nakakita kayo ng kalaban sa likod, pre, dumire-diretso kayo, pre, kung saan yung command, pre. Lilikuran lang kayo nun, pare. Pasok arawan. Putang inang yan. CD pa. RBJ boy. Last box na to, boy, ah. Last box na tong PU natin. Compress Titi na na boy, tayo. compress na boy. Okay, bitaw image boy, bitaw image boy. Ako muna. Bitaw image lahat, boy. 3, 2, 1, tara baba, boy. Okay, dito boy, palaser boy. Ito boy ha, ready one. Kaltokan nyo nga yan boy. Angatin nyo na to boy, ready one? Paubos par, nakasil na yan par, nakasil na par. Aangatin nyo na lang pre, tatagos kayo pre. Pagkatira nyo, tagos pa push pre, hindi pa back. Pagkatira pa push par, hindi pa back par. Laban lang par. Paubos na lang yan boy. Boy, yung pagkatira nyo par, papush hindi pa balik boy ha. Laban lang boy. Ayan pa par, hagdan ha. Compress na L1 boy, pasok lahat, namatay. Para ito par sila no, wait to. Tangina mo. Puto may SD dun sa ano. Sa box. Gago. Okay, Tangina nyo, ah. compress na. Revive agad par, revive kayo lahat par. Sino yan boy? Lakas ng hila talaga sa akin. Sino yan boy? Uy, may ano Archer ah. Yung Saan sword pumasok, pre. Bert? L1. Sure, Pasok nasa SG. gitna ha. Patay na. Patay yan. na. MP nasa ara. Drop ako box, boy. Bitaw image par, 3, 2, ito par, galing L2 por ha. Para ito nga, L1 muna, 7, 6, 5, 4, 3, Tama ka sa Two. MH. ready? 1. Kapunta. Laban par. Ay, ako. NPO galing likod. Putang ina mo. Okay boy, Madami. dito lang par, L1 par, galing agdan para, hagdan, ready 1. Seryoso ka. Gago. Par, laban par, nakancel pa yan pre, nakancel na yan boy. Laban lang, L1, laban lang pre. Basag din yan sila pre, marami namatay dyan. Pasok lang par, Nawala. pasok lang L1. Wala si Tanas. Pasok L1, March, nasa UPL, March, ha? DC ako, boy. Nurse na lang ako maghintay, boy. Ah, 3, patay tayo dito. 1. Pwede na boy ha. Ready 1. Paubos Drop lang ka nga, boy, Nas. Ay, drop ka, Yash. Paubos lang boy. L1 lang pre, walang gagalaw nyo pre, Drop ready ka. 1. Para ubos lang par. L1 lang boy. Wala mo nang pupush ha. Ready lang L1 par, ready 1. Ito pa SG par oh. Sige, na-cancel boy. Na-cancel yan boy. Laban lang boy. L1 lang boy, ready 1.
Yung black boy, yung Mr. J. Ang pasagdan boy ha. Sagdan boy, na-cancel ko boy. Sige boy, laban nyo boy. Laban lang boy. O, L1 na, compress na L1 boy. Naubos na yung Nabibitin. Marco dun ah. Ayan para, L2, ready one? Back nyo boy. 8, 7, Nandito ako. Sige. L1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready one? Pwede na boy, pwede na. Yung kuting boy. Sige, Ano compress na tumakbo? boy. Smarts. Nandito ako sa gilid. Sige, compress na boy. Ayan na, para, akyat sila para, ready ha? Ready one? Shit. Putang ina mo. Sige boy! Harang! Bitaw nyo lahat ng skill nyo boy, hindi lang makasi yan boy. Laban lang. Naiinis na ako. Laban lang boy. Laban nyo boy, laban lang. L1 lang boy, walang pupush ha. L1 lang boy, sila na lumalapit sa atin boy. Parkik ko L1 lang. muna yung Core i7 para. Sige boy. Sinali ko si Ramel para mabilis tayo pre. Ayan na boy. Mel ikaw, Babs Mel ah. BA kami ni Okay. Milano. Compress na boy. Ayan paro, pa-cancel niya agad par. Bitaw MH boy, macro ko boy. Huwag PU kayong pa una kayo, boy. boy. 3, 2, 1, MH par. 3, 2, 1, tara push boy. Damage na ako para bago. Mid. Wala sa mid boy. R1 boy. R1 boy, sagad boy. Sagad. Ready one? Ubos. Ito para, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Ready one? Pwede na yan boy ha. Ubusin nyo na boy. Only puts lang boy oh. Laban lang boy. Agdan pa para, yung RBJ boy oh. Laban lang boy. Keso revive kayo boy. Si Black boy. Magre-remage ako. Back kayo dyan. Huwag kayo sagdan pre. Ayan paro, laban para. Okay, compress boy. Bitaw nga Sobra image ka boy. na. Pabitaw nga image boy. Para Okay na, boy. makancel kayo nandun. R1 Alex, Lebs. R1 kaya, pasok R1 lahat boy. 3, 2, 1, damage lahat par. Damage na kayo lahat dyan par. Damage na lahat par. 3, 2, 1, tara baba boy. Damage na kayo boy. Pamid. Meron ba sa mid? Ito sa mid par. Ready one? Naunahan ko na par. Na-cancel ko pa yan par. Ago, hindi namatay boy. Sige, laban nyo boy. Hold on May agad. reso ka, Wel? Hold on pre. Pwede na sa Mga revive. may reso ka dyan. Rebainal. Wala, magre-revive na ako boy ha. Hindi ko maabot Gago, tino mo, dito yung commander nila sa mid boy oh. SD ha, L1. Boy, nasa mid natin ah. SG ah. Hindi ko na tayo. Wala. Boy, puta nga, wala pa akong command. Nasa L1 na sila boy oh. Ako na nga susunod sa kanila boy. Okay, bago na yan. Pwede ka. Saan tayo boy? Patay Saan ako tayo? dito. Nakasikip itong mga to. Boss, saan boy? tayo boss? Saan tayo Boy boss? MP, nasa L2 ah. Saan tayo? Sa L1 sila, boy. Laser. Compress na par. Tingnan nyo ah. 3, 2, 1, MH lahat par. MH kayo Milan. Ayun na boy, galing L2 boy. Ito boy, ready one? Okay par, salpok. Lapat, sagas. Push. Oh, balik. Pakyo ka. Balik. Abang sagdan para. Putang na, lupit nun ah. MH ako Bert ah. Compress May boy. waiting ka na, no? Rebang Boy, ka? MH boy. Oh boy. Lalabas ako. Ito boy ha, yung SG boy ha. 7, 6, Kuya 5, Nilo. 3, 2, 1. Ready one? Alo. Ubusin nyo par. Paano nga, parto nga, por. Ay, L2. Push nyo to par. Ubus nga dito par. Uy, go. Ayan pa para, ready one? Judge pa, Laban race nyo mo. pa par, laban nyo pa par. Sige, back na. Lebs lang. Ay, sorry Lebs. Drop nga ako, Judge. Sorry Lebs. City Ayan kayo, na Judge. MP para, ready one? Thank you. Oh, hindi na cancel. Compress na par. Kakapusin tayo ng Lo, image tong par. ina, Kakapusin bug. tayo par. Sorry Lebs. Okay, compress na par. Bitaw image lahat par. Bitaw lahat ng image par. 3, 2, 1. Tara, push par. Baba. Sipahin mo por. Nice one. Mid. May tatlong party. Wag yan. R1 tayo. Ay, R1, part 2, R1 boy. Ready? Go. 1. Gago, ito sila par oh. Laban par. R2 par, push nyo. Gago, sorry boy. Kala ko hindi haharap. Likod nyo, RBJ ah.
RBJ daw, likod par. Uy, gagi, bakit nagre-revive agad? Huwag kayo mag-revive pag walang comms. Okay, balik na R1 boy, balik R1 boy. Sayang reso. Ayun na, Boy, ah. Galing sa Agdan boy. Okay, compress na par. Revive na kayo par, revive na kayo, revive na Drop kayo. nga ako, box boy. City na lang, boy. Pasok Meron sa R1 inyo. boy. Emish lahat boy, emish lahat boy. Emish lahat boy, 3, 2, 1, tara May push sino boy. pa may PU dyan? Ito boy, oh, silawit boy, oh. Par pa L1, Mid L1 SG, ka ah. ba boy? Ready Mid one? SG boy. Si pa, chinang ina mo. Sige boy. Ano par? Pa L1, pa L1, pa L1, pa L1, Bago pa L1, pa malilikuran L1 kayo, par. ah. Ready one? Angat nyo, angat nyo, angat nyo par, iangat nyo par. Angat par, may SG sa likod nyo par. Iangat nyo, iangat nyo, iangat nyo boy, iangat nyo boy. Ubus na, ubus na, ubus na, ubus na par. Umangat na kayo par. O harap na Agdan ha, ready Agdan par, ready Agdan sila Heroes par, oh, ready one. Harap Agdan ha, harap Agdan, harap Agdan, harap Agdan par. Yung black, ah. Edge, Yung pa-drop black, ako ah. city. Wala Pakipatay pa agad sila. pre, pakipatay agad pre. Yung black pre, pakipatay na niyan boy. Yung Ken boy, oh. Nice Putang one. ina mo ka. Ayun na, patay na. Kakulit mo, Inang yan. bulbul ka. Ito ay nakatawid doon. Kulit Okay ng lang yan. gagong yun. Nakakuha naman ako. Ready one? Tang ina mo ka ah. Bibida pa kayo. Yun. Emish lahat boss. Emish Wala lahat boss. tayo. Emish lahat boss. Emish lahat boss. 3, 2, 1. Mid Tara, baba. SG, ah. Mid Okay na SG, yan, mid okay na SG. Nakaporma. Sige boy, pumuporma sila boy. Pinang ina nila boy. Ready one? Ay, pag-ago babata ng Sige, R1. laban na par. Push na mid par. Mid na, mid na, mid na, mid na, Patay mid na na, mid na. naman. Mid na naman pre, diyan na naman kayo sumalubong sa MPP par. Kung minute nyo pre, tas aakyat sila sa ano, edi sa atin lahat pre. Tang ina namang utak yan pre. Pasok mid. Okay, meron na. Drop kaya. Ayun, Ano? focus lang Yan. kami. Wait lang, ito pa lang. Pa-revive pa lang. Bitaw nga yung may isa sa parte ko. Bitaw isa. Okay, laban lang mid boy. Boy, makulit ka na. Laban lang mid boy, laban lang Ayun, mid boy. sabay. Okay, bitaw Emish lahat boy, magre-recover sila sa L1 boy. Emish lahat boy, Emish lahat boy. Emish na lahat boy. 3, 2, 1, tara push L1 boy. Dito, Elwa. Pababa na, Dito na, pababa likod na. na. Yan na boy, ready one? Nauna yan, nauna sila pre, nauna sila pre, nauna sila pre. Wala tayong magagawa, nauna sila. Yan, na-cancel ko boy. Na-cancel ko boy, laban boy, angat boy! Angat boy! Laban na gar, laban gar, laban gar. Yung Cedric Paro, puta kina-cancel lang kayo sa tabi, sa kayong caves. Nare-report yan ng puta. Okay, laban ng boy, laban ng boy. Meron ako, meron. L1 lang boy ah. Roster Ang ina, revive. puro dapa ah. Sunod dapang hayop. L1, revive na boy. Revive na lang ako, revive. Ayun pala, Revive si na boy, Edge. revive na boy, revive na boy, revive na boy. Checking ako mid boy, ah. Sige boy. City kay Edge. 3 to 1, Guys, kita Emish lahat boy. Ah, mid Repeat nga, Alex. entrance, mid entrance. Repeat. Okay, Emish lahat boy. 3, 2, 1, tara push boy. Baba. Meron din laser ah. Sige boy. Pamid ha, pamid. Angatin nyo yung mid par. Angatin nyo yung mid par. Ready one? Laban boy. Umangat kayo pre, malilikuran kayo ha. Ready Agdan ha. Ready Agdan pa. Ready Agdan. Ayan na yung wet paro. Ready lang Hold on, sa Agdan pre. Paubos lang yan. Sige, nag-revive na ako ha. Wala Tama, mag-revive. waiting ka. Pasok mid. Putang Ready ina, sa Agdan ha. nakaiyo pa. Okay na. Wala namatay dun. Bago, naubos yung city ko. Milan, meron pa sa'yo? Ako may mid siya. Ay, gaga, Okay, binagyan mo bitaw siya. Emish boy. Bitaw Emish lahat boy. 3. Bitaw Emish boy. 3, 2, 1. Sa R1 nga tayo boy. Ito na po, R1 boy. Ready 1. May laser. Pampa. Gago, na-cancel ko boy. Cancel ko yan boy. Angatin nyo boy. Ay, puking ina mo, mag-iyo ka pa, bobo. Back. Macro na boy. 3, 2, 1, tara baba boy. Pa-laser boy. Wait lang. Ah, Pa-laser boy, ready 1. Ay, Kane. Ito boy oh. Bago na yan. Nice one, Sean. Gago, wala tayo napatay doon pre. Na-cancel ka. Laban par. Sa may baba ng left side par. Ang ina, Baba ng puro left side cancel pa. ako, boy. Baba ng left side par. Ready 1. Nako. Laban par. Baba ng left side par. Edge, may city ka pa, Edge. Baba left side par. Ready 1. Patay ako. Baba Boy, left side ako. par. Pa-L1 na. Igapang nyo sa L1 boy. Putang inang pau yun. revive na ako, ah. Ay, lang. Labang boy.
L1 boy, oh, L1 boy, L1 boy. Tangina mo ba? Kala mo ba? Ang ina mo Oo, ba? Palong-palo sa tutok ah. Kala mo ba? Kala mo ba? Bobo ha? Puki. Par, L2, 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 L2. Ready one? Wala ka sabay, George. Layo. Puking ina mo, may iwan ko boy. Hindi inabot. Layo. L1 boy, L1 Saan boy. kay Bert? L1? L1 boy. Bert, dikit ka, Bert. Mag-image ako. Okay, emish mo ko boy. Oh, ito para, ready one. Ako, hindi ako mauna dito par. Nakaiwan ko par. Namanghitabon na pala ako. Okay, compress na L1 boy. Okay, bago yung image mo. Tribit, Alex. Wait lang boy ha. Wait lang boy, wait lang boy. Thank you. 3, 2, 1, bitaw emish lahat boy. Mid, mid, mid. Flashing mid. Flashing mid. Sagad mid, sagad mid, sagad mid. Puntahan nyo na mid, puntahan nyo na mid boy. Puntahan nyo na mid boy. Ready one? Sige boy, puntahan nyo na boy. Uy, nakita ko si RBJ. Bobo. Naka-EW na yung RBJ na Archer ah. Sige boy, mid na muna tayo boy, mid muna tayo boy. Mel, wala akong reso, Mel. Boy, mid muna tayo boy. Andiyan na SG boy oh. Okay, compress boy. Ready? Emish lahat boy, emish lahat Ako boy. muna. Ay, na-cancel ka. Bago, Emish nagsabay lahat boy. tayo. 3, 2, 1, tara R1 boy. Shit. Nabi- lang kami, Raven. Sorry, Ito ka, nakita ready? ko doon kaya no. 1. Bus na yan boy. Dito mo na, Sagad nyo na boy ha. 8, 7, 6, 5, 4, R1, 3, 2, 1, ready 1? Bobo. Tanga. Sakto lang, may image ka na. Laban boy, laban boy. Pero Bangko na par, R1 boy, R1 boy, R1 boy. Dito pero. Yung maiden boy, ayan na para, MP para. Ready agdan para, ready 1? Sige par, naunahan ko na par. Cancel ko yung na boy. yan par, cancel na yan par. Laban nyo na, 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 laban nyo na boy. Ilaban nyo na boy, laban nyo na boy. R1 lang par, walang magpupush par. R1 lang, R1 lang, R1 lang. Lalakad. Pasok ako, War. Okay. R1 lang boy, R1 lang Ina boy. mo. Ay, kahit Fuck you. image lang, ano, Ben. Tapos takbo ka na, bahala ka na. So, kaya yung red Yung wata boy, yung wata boy oh. Okay, dito lang boy. Compress na kayo boy, okay na kayo boy, okay na party nyo boy. Gagi si Chino. Gago, Ito, bakit tayo? Boy. MH boy, MH boy, MH boy. MH boy. MH boy, 3, 2, 1, tara, babayin nyo na yan boy. Kating-kating na kayo boy, alam ko boy. Ready 1? Ready 1? Ready 1? Nauna tayo boy ha. Utang Nakancel ko ina pa boy, dito. nakancel ko pa boy. Paano ang push natin pa L1 boy ha? Pa L1 ang push natin boy ha, pa L1 boy ha. Ito pa, ready 1? Ito gago, nakancel ko Yung na kill boy. talaga sa combo Boy, ng gagong L1 yan. boy. L1 boy. Gago, Parang di nasa ka kayo naman, boy. Nandiyan na sila. Gago, sayang yun, wala akong kasama dun boy. Pa L1 boy. Bakit ganun? Pag sinabi kong pa L1 yung push, ba't nasaan kayo napupunta? Sa Anong R1. Oh, kailangan? hindi man ako napapatay pero itong gagong to, sure ball. Boy, gusto nyo ba Germany command, boy? Matay ako dyan. Gago. Di ba kayo nakakaintindi Bubuli nun, yung boy? tuloy ako. Nareso ka? Oo. Paps, Mel, Ano pabaps, kami Mel. ng Thanos doon, boy? Wait lang. Saan kayo, Bert? Wait lang. L1. Pabox nga ako boy. Ano ng RBJ na yun? Ay. Pati yung mga senior ko, boy. Saan yan, boss? Putang Boss, inang mga senior L. ko. Nasa baba na, mid entrance na, Oh, baba boy, na. ready 1. L1 muna, L1 muna, Nakaharap L1 sa muna. R1 ah. Nakaharap sa R1, Bert. L1 muna, L1 muna, L1 muna, boy. L1 muna, boy. Paubos lang sa L1, boy. Makro ko na, boy. Tara, remix tayo. Milan, bitaw mo. Compress, boy. Bitaw MH, boy. Tara, push. Milano, lipat ka na nga kay Maki. Kaya na namin ni Ramel to. Maki, Sagad. sali mo nga. Sali mo si Milano dyan. Paruan, boy. Ready 1. Maki, sali mo si Milano Yes, dyan, sagad, boy. sagad. Sagad nyo. Milano, punta ka nga nurse saglit. SG pushing na Huwag ka R1. reso, SG pushing na gago. R1. Kukunin ko yung book. Ready agdan. Wait lang. Pero pasali nga, Wait lang, pero yung meeting ano lang, Milano, meeting pero. pa. Ito, Putang ito, ina, nag-revive pa si Anjo. Okay, makro ko na, boy. Makro ko na, boy. Pabitaw MH, boy. Siya, ang layo mo siyan. Milano dito sa R1. Pa-MH mo na lang yan, boy. Baba. Mid. 56, Wala ko na 56. Milano, Oh, patrap mid- ng mga box. Mid, boy. Ready 1. Milano, patrap ng mga box. Ay, gago, mamaya na pala, boy. Diyan na. Boy, 56 bumindot. Sige lang, boy. Tara. Pa L1. Wag. Baba. Dito lang. Taas Andyan lang, na taas lang. boy. Nice one. Di tayo aakitin, boy. Tara, baba na, boy. Ready 1? Di na tayo aakitin yan, boy. Laban, boy. Pa R1 na. R1 side, ha. R1 side, Ano, para. nag-lag, boy.
R1 side par, 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 R1 side. Bago na ubus yung R1 party na, R1, natin. R1. Sige, Bago bago. Par. naglag pre. Dami Akit ako. R1, boy! Akit R1! Gagi, Na-DC. wala Stock up nga. sa akin, boy. Stock up din sa akin. Stock up, boy. Dami na DC, boy. Dami na DC. R1. Sige, R1 lang yung mga boy, pre. R1 yung mga boy, pre. Gago Grabe. boy kami, marami kami dito, boy. R1. Laban nyo, Ano to, laban nyo, Recon? laban nyo. Recon Recon na. Per, recon kami, per, ha? Mababasag. DC si Kuya Diyos ata. DC nga. Milan, patrade ka muna sa akin dito sa nurse yung back. Gago. Kayo, boy. Ayusin nyo yung party nyo, boy. Nandyan na. Boss Jasper, nandyan na. Boy, paayos ako ng party, boy. N1. Saan tayo? Par yung party namin Bumabasag punta sa ako. nurse. Mate lang, Mel, ha? Bert, nasa kayo, Bert. Nasa Party labas ko, kami, boy. boy. Punta sa nurse, boy. O, yan, Milan, Ayos, okay naman ayos. yan, okay naman yan. Sa nurse, ano? Habol Milan, pa okay naman naman tayo. yan. Kuya Josh. Saan pa? Party ko sa nurse. Ulit. Saan party ko? Party ko, tingin sa Ito, macro ko ito sa na, ito nurse. na. Pasa Sino? mo sa akin, Sige, boss. sige, Pasa tsaka... mo sa akin. Sino party? Okay, FPL, okay, Alex. okay pala. Wad boy. Party Siya, ayos Party yan, na, boy. party na. Ako Goods na, na, goods na. Ay, Okay. kanina. Ito. Karoon Ay, na, din, karoon na. may party ka na? Sugay sabad. Ay, din. Nangyari. Karoon. Pasok pa lang din ako, boy. Uy, ang daming na DC. Dami na DC, pre. Okay, Boy, Tara, ano, Bert. dami mo? Pinatay Gago, ako. party ka, Idan. Paano kita isasali, pre? Nakaparty ka. Pasok R, Okay na, Bert, pasok R. Ay, pasok L. Party ko, nurse muna, boy. Wait lang, Bert. Di pala ako nabili city, pre. Ah, boy. 8, 7, 6, Dito na ako, boy. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Gago ba? Per, Takot basta- boy. Kita Tali mo. ako sa ano, per, sa... Ay, may image sali, pa ba yan? boy. Sabi pagkakalangan. Sige lang, boy. Pasok lang L, boy. L lang, boy. Tara, tara. Ito ba, Yadge, ready, dito ah? na ako, Yadge. Okay, L lang. Okay na ba lahat ng party natin, boy? Okay na, Tara, boy. boy. L daw, L, Pasok L, muna L. L, boy. Wait tayo sa MF, boy. Nakatip sila doon, boy. Mabibiting ka, boss. Jasper, mabibiting ka. MH lahat, boy. Sige lang, MH sige lahat, boy. Makro ko, boy. Boy, galaw na, boy. MH lahat, boy. Makro ko, boy. Walang magre-revive, boy, ha? Push. Per, Sagad mamaya nyo, na boy. kayo. Sagad nyo, boy. Ready, 1. Focus, boy. Sige, ito pa, boy, ha? Sila Proxex para. Ay, wow. Labang, boy. Push nyo, par. Gago. Push, par. Tanga Par, na, wala walang pumunta magre-revive, sa boy. dalawa. Tara, balik, R2. Sige na, sige na, sige na. R2, boy. L2 Ay, ata. L2. Par, yung archer, par. Cancel Pakipatay, ako, boy. Ay, may Pareso na wala mga rin. patay, boy. Revive Kaya na. pareso na mga patay, boy. Boy, Reso. may May mga makakareso ba? kakatelwan, boy. Andito, boy, SG, boy. Tsaka sila, di spoiler, boy. Kakating kami, Sige, boy. boy. Pasalubong, pre. Bitaw image nga, boy. Bitaw image, boy. 3, 2, 1, Tangay tara na nga, mo. boy. MH, per. Awi. Pareso Pareso na ng ako. boy. Tara, L1, boy. Ready, 1. Revive na lang ako, Bert. Sige, Revive boy. na lang Sige, ako. MPU, ah. Sige, boy. MPU pinindot. Sige, boy. 23. Sige. Sige, boy. L1, boy. L1, boy. Ready, 1. Meron ako, Pasok na lahat, boy. L1, boy. Ano yan? 23 yan, boy? Bitaw image nga lahat, boy. Pabitaw image lahat, boy. Sure ka? Pabitaw Wait image, lang. boy. Tama na. Bitaw image mo, boy. Wait lang, per, wait lang, per. Mel, Ito, tara, reserve na. Push na, Mel, boy. reserve Push na na, yung boy. image mo Pa-MF, dyan, boy. Mel. Reserve Boy, na yung image mo pa-MF na, dyan, boy. Mel. Boy, pa-MF na, boy. Pa-MF na, Mel, boy. reserve na yung Pa-MF. image mo dyan, Mel. Kami, Sa Bert, lakas entrance. kami. Abot yan. Sige, diretso, L. Diretso lang, L3. boy. Diretso lang, boy. Diretso. Diretso lang. Kahit walang MH, diretso lang. Babawasan lang yun. Babawasan lang natin, boy. Tayo natin si Yadge, boy. Dito na likod, daw. Abot ba tayo? Di tayo Abang abot, kayo Bert. likod, boy. Boy, Sige, abang kayo diretso likod. nyo. Abot yan, 23. Abot yan. Boy. Sabi ko sa'yo, Diretso Mark. lang. Iti muna, per, ha. Game ako, boy. Tara. Sean, ready? Sige lang. Guys, sumuha ko, Yadge. Bawas lang. Okay, bawas lang, boy. Hindi ka, boy. Gago, hindi Okay na, mo okay Par, wag na muna kayo sumabay, boy. Uy, mamaya na usap, par. Nasasapawan ng commander. R1, boy. Lahat tayo gusto magkano. Pasok R1, Magic boy. Pasok King. R1. 3, 7, 6. May image ako, Bert, ha? Boy, city muna tayo, boy. City Mel, muna. basta City Mel. muna. Bitaw lahat, boy. Tara, push, boy. MH, boy. Boster, takbo lang kayo, ha? Habol ko yung image, ha? Ako. City muna lahat ng party, ah. Sa amin. Mamaya na yung PO. Meron sa Wave natin to, boy, ha? Kasi wave tong SG, boy. Ito, boy, ha? Wag yan. Ito nga, boy. Ready, 1. Gago. Si Patay, boy. Sige, paano nga pareso ako, boy. Sige, bitawan mo ng MH, boy. SG Pasiti ako, Wen. Pasiti ako, Wen. Sige, boy. Yan nyo ng SG, par. Dito lang, par.
Ready Compress ah? muna, Tara, boss. push. Hindi Push, nako-cancel push, yung putang ina Tara, nyo. push boy, push boy, push boy. Ready one? Bawasan tong nasa MF boy, bawasan nyo yung nasa MF boy, bawasan nyo nasa MF boy. Bawasan nyo yung nasa MF boy. Push nyo boy, wag nyo intindihin yung SG boy. Push nyo boy. Bawasan nyo yung nasa MF Sorry, boy. na-cancel ako dun sa likod. Okay, SP nyo boy, SP nyo boy, SP nyo boy, SP nyo boy. Pasok ar, pasok ar. Uy, balik na kayo, tap! Sitaw! Pasok ar lahat boy, pasok ar lahat boy. Pasok ar lahat boy, pasok ar lahat boy. Dito sila dur-dur pre ah. Sige boy, yan nyo sila boy. SP boy, May ka ba, pasok ar boss, lahat boy. Pasok ar na lahat boy. Okay, May pa-city image nga ka, ko Bert. naubos na yung city ko eh. Gabi Ayun, tayo pre. image lahat boy. Ah, Amo na. Gabi tayo sa image lahat boy, sumabay kayo boy. Tara push. Sabay kayo boy, sumabay kayo, sabay kayo. Yung City, boy. ah. Pero MP Boy, SG boy, ready one. Okay, diretso lang ha, diretso lang boy Bert, ha. macro mo, nawawala, Bert, ah. Kakatin tayo. Sino? Boy, basag na to boy ah. Manipis Ako, lang boy. to. Kinat kami, kinat Two, kami. one, push, ready one. Edep daw sila, Chico. Okay, sagad. Wala magre-revive boy ha. Ubus na yan boy. Wala magre-revive boy. Paano double pula? Sige, Pindot ako, Bert, ha? uti mo, sige. Pindot mo, boy. Power, pasok na MF lahat, boy. Yung mga FS power, mag-reso na, boy. Par, tutukan lahat par. SG Boy, ah. Okay, boy. NSG, boy, ha. Pa-city nga ako, boy. Yung swell, yung swell, yung swell. Ayun na, boy. Ready, one? Boy, gumalaw kayo, boy. Yung mga ano, ha. Yung Par, sa OT, patrapan boy. na city si Bert. Yung sa OT, boy. Yung swirl. Yung Archer Bert na City, Bert, oh. Okay, yan mo, boy. Drop mo, boy. Wait lang, boy. Gago, nilot pa ni Mert Oh, ang puta. ina mo? Bobo ka Ito, talaga, City, boy. ito. Boy, bundle. Pareso Awa na ka sa'yo, namin Mark. pag kaya. Okay na, Boy, okay na, bundle. okay na. Kunin mo bundle. Gago, hindi naman pupunta sa akin. Gago, wait lang. Huwag na, lutin Ayun, Bert. mo na yan. Wait lang, Pares Reres. yung FS. Ay mo ako yan. Ayan Ah, na. ready na, boy. Boy, ready na, 80, boy. ah. Andiyan na MP, boy. Boy, andiyan na MP, boy. 80. Sige, boy. Ready, boy. Ready, ha. Ready, one. Ayun na, boy. Pumasok na, 90. boy. Pumasok na, boy. Harang, boy. Yung Yosh, boy. Yung harangin 90 nyo, pre, harang. maluluwa pre, maluluwa Wala pre. magre-revive, boy. Wala magre-revive, boy. Parereso ko to Bert ah. Reso lahat, ha. Reso. Si Deres ako. Peps. Ito, Lahat ng si nasa Ramel labas, Mala, boy. reso Umabol ko. kayo. Umabol kayo lahat ng nasa labas. boy. Pareso ng commander ito, yung Mel, quiz. reso mo commander ah. Mel. Boy, Pati wala yung ka nasasabay, FS una. boy. FS muna, FS, Reso. Lang, Pareso sige, nyo Reres. muna yung mga FS, Ano boy. sa ka Bert ah? Scout ako. Kalahati pa to, kalahati pa to. Bert, trap ako city mo ah. Okay, boy. Diyan na SG, boy, ha. Kaya habol kayo, boy. Umabol na kayo, boy. Huwag na kayo magpakamatay dyan, boy. Ayop. Ang unti natin dito sa MF, boy. Huwag na kayo magpakamatay, boy. May mga FS pa napatay, ah. FS pares o boss. Pero tutok. Yung ICOG. Ito, ako dito. Par, pauna mga FS Hindi par. tayo Bakit boy, sinuwi boy, sila boy. ni Mary? Boy, wag kayo umarang sa gitna, boy. Andyan na. Magwe-wave par. Dalawang wave to par. Hindi sila nagtitirahan, pre. Ayan na, para. Ready, one. Ayan na, boy. Cancel lang, boy, ha. Back kayo, par. Ayan na, boy. Ayan na, MP, boy. Ayan Yung na, RBD, MP, boy. yung RBD, Ready, ha. Ready, one. Ready, one. Paubos par. Laban par. Cancel lang, par. Laban lang, par. Ready, ha. Cancel lang, boy. Patay ako Ready, dun. one. Sige, paubos lang. Papatay ako ng auto nila, boy. Patay OT nila. Laban lang, Patay ako boy. nila, pre. Sige, laban lang, boy. Revive na kayo, revive kayo lahat, par. Revive. Revive, par. Sige, par, revive na, par. Basag tayo, par. Pasok L. 45. Pasok L. Sige, boy, pasok L, boy. Mel, may Oras. image ka dyan, Mel. Bitawan mo Ako na, image ka agad, ako Mel. mag-MH sa amin. Sige, 45 Mel, ba? bitawan mo agad damage, Mel. Sige, Ako boy, na bitaw sabihin, image, Mel. boy. Bitaw image na lahat, yung mga kabitaw, boy. Bitaw na, boy. Wala akong Bitaw, image, Mel. Sige, push na, Wala, boy. Bert. Hindi, sige, Sige, boy. Push sige, na, sige, wala sige. ka Abot ng yan, tao sa abot yan. MF, boy. Makapal pa kayo. Manipis yun. Isa lang. Walang tao sa MF, boy. Boy, Hintayin nyo kami LGS sa kami, ah. RGS, boy. 45 ba? LGS. Copy ka. 44 yan, pre. 44 yan. 44-45. Ah, manipis lang. Tara, boy. Push, boy. Push, boy. Ang parte lang to, Bert. Ready, boy, ha? Sa OT, boy. Ready? One. Paubos, papatay OT, boy. Nice one. Nice. Ulol. We get the basketball activo pampa. Ready, one, boy. Paubos lang yan sa MF, Reso boy. nga, Yaj. Alex, revive na. Ayan pa, SG, boy, ha? Revive. Mag-revive, ha? Tangina, kakat pa kayo, eh. Tapos na. Meron kayo masyado, eh. Revive, Alex. Tangina, Laban, grabe boy, mga laban, clutch laban. damage dun.
Hindi ka nag-revive, boss. Revive. Lebs, mid. Tara, boss G. Mid mo, tara. Sige, par. Grab mo Gumala mga na kayo, clutch par. damage ko dyan. Mid pa BL, ano. Pa B, boy. Iwan mo na lang. MH, meron. Ayun, may mga mangilan-ngilan pa dyan. Ayan pa, par. Ito, par. SG, par. Ang ina mo na Makro, par. Ready, Hindi one. pumasok lahat ng buffs ko, Nel. Naglag ako. Atras Wag tayo. gagawin sa may platform. Ang dahil kalaban, no? Tanga. Ito lang, guys. Atras na lang. Wala na yun. Okay na Ano, yun. Eso? Di na rin naabot reso ko. Poking ina, kahit spamming ko to eh. Sige. Pasabi. Ey! Bago. Mabit na. Sa akin mag-chat. O, tangin na mo masama na reso ata. Kuya Josh, change tax, Kuya Josh, Yeah. Nung Ah. ng SG, no? Para ikat, eh. Ano, muntik pa yan. Pa-change tax na lang, Kuya Josh. Hindi yan. Sige. 44, no? 20 seconds pa. Ya, party ya. MH kita Kahit ya. mga dalawang party. Ya, dito ya. Dalawang party lang maka-wave doon, pre. Walang tao yung MF pa lang, pre. Palabasag natin, eh. Lo, gogo, kinakabahan na kayo. Dami ng UMP. Lo. Ganda ng laban, no? Oo, mas maganda nga yung ganyan, boy. Para Hello. hindi ako tinatamad. Hala, Para may ano ako, may dahilan ako para gumising sa araw-araw. Ubus naman kayo ng narkagi. Te, pareho tayo, te. Puki ng ina, te. 120 lang nadagdag sa akin. 2, 6, 2, 3. Sorry na, boss. Sorry. Sorry na, boss. Boss, okay lang, boss. Masaya naman ako, boss, eh. Ang Takin, sarap. grabe mga clutch MH ko dun, par. Tangin, bayag na Kung bayag. Hindi mo na image doon, boy. Wala na. Tangin na, tumakbo agad ako, pre. Mamamatay ako doon, eh. Ang sarap, Oh, sarap. punong-puno daw ng trash talk. Kung manalo, makabiling ang mega. Tangina nyo. Kung Baka manalo, puno sana ng trash talk. Kung manalo, talo. Tulog talaga. Deep. Tignan mo nga yung gold natin, par. Kung ilan. Ay, Kuya Josh, boy. Na-change Ayaw tax nga, ni Kuya Josh. Mamaya, boy, check ko lang. Sige. Papasa ko saan yung GL, boy. Pasa ko tayo. Keso, nandiyan ka, boy. Lagi mo 7 stock para masali ka sa game. Sige. Boy, pa-upload na ako sa ano, boy. Media pero kayo sa Google Drive, boy. Nung video, boy. Upload, magko-compile na ako, pre. Ang ina ng H2 Jinx, so. Last time Kupal! may Marpawel? Ha? Di, boy, Last ka naka ba? 120 ako, pre. Last time may Marpa din. Omsim. Ate Alex. Parang minus 7 marka dun, te. Ano kailangan dun, te? Sa GC pa. Yeah, sali mo nga yung 7 star ya sa guild. Tapos, papasa ng GL doon. Para siya magpasahod. Uy, Hop! Sama ako dyan. Nakatatlong Sige, CD par, ako may doon. sahod tayo, boy. Sahod. Nakatatlong CD ako doon. Wait lang, open pala ulit ako. Nag-logout na pa naman ako. Sumigaw ulo. Ay, nako. Pakasahod, Nel. Sahod. Sahod yan, boy. Dito Sahod gamit yan. ko, Basta 7 naglaro, star. boy. Sahod lahat yan. Ched? Boss, Paparapol ako sa Tangina mo, boss. Wait lang, boss. Hindi ba tayo GL eh? Hinihintay natin si Kuya Josh. Wait, kay 7 star. Sige. Di boy, bibigay ko lang yung ano, di ba may utang ako sa'yo. Oh, yeah, lipat Yung mo na 1M yung kunin GL. mo na. Andyan din yung item nyo sa guild locker, eh. Tangina, ba't huwag niyo muna ako trade, boss? Gogs. Ayan o, mapaparapol daw si Maki. Uy, paparapol, par. Mukhang maganda laro ni Boss Maki ngayon, ah. Tapur eh. Taginag yan. Ay, bakit, boss? Boy, Ruleta ka ready na? mo na yung ruleta mo, boy. Wag! Wait lang, Maki, pasahod muna tayo. Epes. Epes muna, boy. Epes Wala sa mo- Science Classroom, Wala ah. ano. Science Lahat ng Classroom. Epes, boy. Nice Epes one. muna, Epes. Hop! Par! Tangina, magpaparuleta ako. Saan yun? Anong room? Wait lang, Tapo yun si mag-note. Maki.
Anong gusto nyo? Wheel of Names o ano? Karera ng pato? Gago, sarap ng party namin kanina doon. Nila Sean, nila Ritz, gago, nakakasabay yung si Ritz sa Boss! decision, boy. Ano sino ba namang Epes mo? Kami lang tuloy na Romel, oh. Romel? Paging Romel. Sarap ng kill namin, pre. Nakasiti ako, tumatapon nung una eh. Respeto doon sa top Wait, boss na. 46 par.